اس کے بعد کرنل گرمیت سنگھ نے مجھ سے میرے ہوٹل کے کمرے کا نمبر لے لیا، فیصل آباد کے انڈین ماسٹر ایجنٹ کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ میں زبانی یاد کر لوں۔ پھر اپنی خاص نوٹ بک نکال کر کھولی اور کہا ایک نمبر نوٹ کر لو، یہ نمبر ہے OK5۔ اس نمبر کی اہمیت سے امرتسر شہر کے سبھی پولیس اسٹیشنوں، ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹروں اور اسلام آباد میں متعین بھارتی سفیر کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تمہیں ابھی امرتسر میں 2 دن مزید رکنا ہوگا۔ ان 2 دنوں میں تمہیں اس شہر میں کسی قسم کی بھی مشکل درپیش ہو تو میرے پاس آنے کی بجائے کسی پولیس اسٹیشن یا پولیس والے کو یہ نمبر بتا دینا، تمہاری مشکل اسی وقت حل کر دی جائے گی۔ پاکستان میں تم اگر ایسی صورتحال میں پھنس جاؤ کہ بھارتی سفارت خانے کے خاص آدمی کو تم سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم بھی اسے OK5 نمبر بتا کر اپنی شناخت کراؤ گے۔ یہ تمہارا شناختی نمبر ہوگا۔ ہر جگہ مشن پام آئل نارومنی کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ زہریلا سگار، V2 گولیاں، ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک اپنے بریف کیس میں رکھی اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ اس وقت مجھے خود پر ایک ایسی مشین کا گمان ہوا جس میں چابی بھر دی گئی ہو اور جو اپنا کام شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ کلثوم کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکوں گا۔ ہوٹل پہنچا تو دن کے 11 بجنے والے تھے۔ کرنل گرمیت سنگھ نے کافی وقت لے لیا تھا۔ کلثوم کمرے میں بیٹھی بے تابی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے اسمگلر دوست سے بات کر آیا ہوں اور ہم اتوار کی رات کو بارڈر کراس کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ خوش بھی اور فکر مند بھی ہو گئی۔ غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کریں گے۔ ہفتے کی شام کو مجھے کپڑوں کا ایک پیکٹ ملا جس میں پاکستانی کرنسی کے 1000 روپے بھی تھے۔ کلثوم نے پوچھا کہ یہ چیزیں کس نے بھیجی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے اسمگلر دوست نے بھیجی ہیں کہ بارڈر کراس کرنے سے پہلے میں پاکستانی وضاقتہ اختیار کر لوں۔ وہ بولی میں تو ساڑی میں ہندو لگوں گی۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اسی رات میں نے امرتسر کے حال بازار سے کلثوم کے کرتے اور شلوار کے لیے کپڑا خریدا اور کلثوم کو ساتھ لے جا کر ایک درزی کو سلنے کے لیے دے دیا۔ ایک گرم چادر بھی خریدی۔ میں نے کلثوم کو پاکستانی کرنسی میں 500 روپے بھی دے دیے کہ وہ اپنے پاس رکھے۔ اتوار کی رات کو ہمیں امرتسر سے روانہ ہو جانا تھا۔ میں نے کھدر کی ایک ایسی صدری بنوا کر بنیان کی جگہ پہن لی تھی جس میں V2 گولیوں کا پیکٹ، ریڈیو ٹرانسمیٹر والا سگریٹ لائٹر، کوڈ بک اور زہریلا سگار چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صدری کی ایک جیب میں پاکستانی کرنسی نوٹ بھی تھے۔ پتلون کی عقبی جیب میں میرا بٹوا تھا جس میں بھارتی کرنسی تھی۔ اتوار کی صبح میں کلثوم کو ساتھ لے کر درزی کی دکان پر گیا تو وہاں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ رکنی بائی کا ایک آدمی کلثوم کی تلاش میں گھومتا پھر رہا تھا۔ اس نے بازار میں سے گزرتے ہوئے کلثوم کو دیکھ کر پہچان دیا۔ کلثوم کو کلائی سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے چلایا، لوگو یہ عورت قاتل ہے، دلی میں 2 قتل کر کے بھاگی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور کلثوم نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے غنڈے کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ میں اتفاق سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ ویسے وہ مجھ سے قد کاٹ اور طاقت میں بھی دگنا تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ عورت کملا دتی ہے اور میری بیوی ہے، یہ قاتلہ نہیں ہے، لیکن غنڈا چیخ چیخ کر قسمیں کھا رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہی عورت ہے جس نے دلی میں 2 آدمیوں کا خون کیا ہے۔ کچھ لوگ غنڈے کی طرف ہو گئے، کچھ میری طرف ہو گئے، لیکن میرے لیے کلثوم کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو گیا۔ اتنے میں وہاں پولیس کے 2 سپاہی بھی آ گئے۔ غنڈے نے جب انہیں بتایا کہ یہ عورت قاتلہ ہے اور اس نے دلی میں 2 خون کیے ہیں تو سکھ پولیس والوں نے کلثوم کو پکڑ لیا۔ میں نے اعتراض کیا تو انہوں نے مجھے بھی جکڑ لیا۔ تھانے چل کے بات کرنا، ایک نے کہا۔ سپاہی ہمیں تھانے کی طرف لے کر چل دیے۔ غنڈا بھی ساتھ ساتھ تھا۔ لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ وہی کوتوالی کا تھانہ تھا جہاں ایک بار عرصہ گزرا میں پہلے بھی آ چکا تھا، مگر اب میری فرینچ کٹ داڑھی تھی، مجھے آسانی سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔
थानेदार सिख था। उसने जब गुंडे का बयान सुना तो कलसूम को और मुझे हवालात में बंद कर देने का हुक्म सादिर कर दिया। उसी रात 12 बजे मुझे बॉर्डर क्रॉस करना था। मैं सिख कर्नल गुरमीत सिंह का हवाला नहीं देना चाहता था, लेकिन एकदम से मुझे कर्नल गुरमीत के बताए हुए अमृतधारा किस्म के नंबर OK5 का ख्याल आ गया। सिपाही मुझे और कलसूम को पकड़कर हवालात की तरफ ले जाने लगे तो मैंने सिख थानेदार से कहा कि मैं आपसे अलहदगी में एक बात करना चाहता हूँ। सिख थानेदार ने गुस्सीली आंखों से मेरी तरफ देखा। लाला जी, मैं रिश्वत लेने वाला थानेदार नहीं हूँ। वाह गुरु का दिया, मेरे पास सब कुछ है, ले जाओ ओए, इन्हें बंद कर दो हवालात में। सिर्फ मेरी एक बात सुन लें, नहीं तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। ये रिश्वत की बात नहीं है, मैंने इसरार किया। इस पर सिख थानेदार बादल नखास्ता अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बोला, बताओ ओए, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर जब OK5 का नंबर बोला तो उस पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो अपनी जगह यकलख्त हिलकर रह गया। जमीन पर जोर से पांव मारकर मुझे सलूट किया। उसे सलूट करते देखकर सिपाहियों की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। थानेदार ने फौरन हमारी रिहाई का हुक्म दे दिया। दिल्ली वाला गुंडा कुर्सी पर बैठा हक्का बक्का कभी मेरा और कभी थानेदार का मुंह तक रहा था। सिख थानेदार ने चिल्लाकर कहा, इस गुंडे को पकड़कर बंद कर दो ओए, ये लोगों पर झूठे मुकदमे बनवाता है। उस गुंडे का थाने में क्या हशर हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं और कलसूम थाने से निकलकर एक रक्शे में बैठे और होटल की तरफ रवाना हो गए थे। कलसूम बेहद हैरान थी कि मैंने थानेदार के कान में ऐसा कौन सा तिलिस्म फूंक दिया था कि उसकी काया ही पलट गई। मैंने मुस्कुराकर कहा कि असल में ये सारे पुलिस वाले मेरे स्मगलर दोस्त से भारी रिश्वतें वसूल करते हैं। मैंने उसका नाम ले लिया था। यूं जो दिन गुजर रहा था, कलसूम का मसला ज्यादा गंभीर होकर सामने आ रहा था। मैं किसी स्मगलर की मदद से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने वाला था। मुझे पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मिशन पर भेजा जा रहा था। मुझे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस खुद अपने तहफ्फुज में बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था। मुतलका इंडियन अफसर कलसूम के बारे में जरूर पूछेंगे और इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रात 9 बजे हमने खाना खाया। कलसूम ने साड़ी की बजाय शलवार कमीज पहन ली थी और अपना जिस्म सुरमई रंग की गर्म चादर में लपेट लिया था। रात के 11:15 बजे मैंने कलसूम को साथ लिया। एक टैक्सी वाले को मैंने पहले ही कह रखा था, वो होटल के बाहर मेरे इंतजार में था। अटारी अमृतसर से 15 मील दूर है और किसी जमाने में सिख जागीरदारों का बहुत बड़ा कस्बा था। पाकिस्तान बन जाने के बाद ये कस्बा बॉर्डर पर आ गया, जिसकी वजह से उसकी पहले वाली हैसियत खत्म होकर रह गई। टैक्सी GT रोड पर अटारी की तरफ रवां दवां थी। अंधेरे में सड़क की दोनों जानिब शीशम के ऊंचे कुने दरख्त खामोश खड़े थे। रात काफी सर्द थी। मैंने भी वही लिबास पहन रखा था जो कर्नल ने मेरे लिए भिजवाया था। टैक्सी वाला सिख था और हमारे शलवार कमीज वाले लिबास से उसने यही अंदाजा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। मगर उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो आधी रात को हमारे बॉर्डर क्रॉस करने पर कुछ हैरान सा है। मैंने उसकी हैरानी को कोई अहमियत नहीं दी। टैक्सी 6 अरटा खासा और गुरुसर सतलानी के रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई अब अटारी की तरफ बढ़ रही थी। रेलवे स्टेशन अभी थोड़ी दूर था कि मैंने टैक्सी रुकवा ली, किराया अदा किया और टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया। हम शीशम के दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़े हो गए। मैंने कलसूम से कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें जिस तरह कहा है वैसे ही करना। कलसूम ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मेरे पास अब ब्रीफकेस नहीं था। तमाम आलात जासूसी कमीज के नीचे पहनी हुई सदरी की जेबों में थे। हाथ में सिर्फ रुमाल में लपटी टोपी थी। मैं कलसूम को दरख्तों के नीचे छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रेलवे स्टेशन छोटा सा था। रात के वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा था। मेहराबदार गेट के वस्त में एक बल्ब रोशन था। मैं कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि GT रोड पर दरख्तों में किसी जगह एक जीप रुकने की आवाज सुनाई दी। अंधेरे की वजह से मुझे जीप नजर नहीं आ रही थी। मैं समझ गया कि जिस शख्स को आना था वो आ गया है। सड़क पर एक कुबड़ा आदमी लाठी टेकता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके जिस्म पर चेथड़े लटक रहे थे।
वज़ाकत्ता से वो कोई भिखारी लगता था। मेरे करीब आकर उसने लाठी जरा सी उठाकर कहा, जो बोले सो निहाल, सत सरी अकाल। मैं खामोश रहा। उसने हथेली फैलाकर कहा, थोड़ा सा पाम ऑयल दे दो, सर में बड़ी खुश्की हो गई है महाशा जी। ये वही आदमी था जिसका मुझे इंतजार था। उसने पाम ऑयल का कोड बोल दिया था। अब मुझे उसे कोड बताना था। मैंने कहा, बाबा मेरे पास पाम ऑयल था मगर नारोमनी ले गया, माफ कर देना। उसने सड़क पर आहिस्ता से लाठी मारकर कहा, अब अपना नंबर भी बता दो महाशय। मैंने ओके 5 दोहराया तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया। अब वो कुबड़ा नहीं था। लाठी दरख्तों की तरफ करके बोला, हमारी जीप वहां खड़ी है, मेरे साथ चलो। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जीप सड़क से जरा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। मैंने कुन आंखियों से देखा, कलसुम उस जगह नहीं थी जहां मैं उसे छोड़ गया था। जीप छत वाली थी और उसके पीछे भी तरपाल पड़ी हुई थी। जासूस खुद उसे ड्राइव करके लाया था। जीप के पास पहुंचकर जासूस बोला, पीछे बैठ जाओ, तरपाल गिराए रखना। मैं तरपाल उठाकर जीप में दाखिल हुआ तो मेरी हदायत के मुताबिक कलसुम सीटों के दरमियान दुबकर बैठी हुई थी। जीप आगे रवाना हो गई। ये मैंने हवा में तीर चलाया था। मैंने ये तसव्वुर कर लिया था कि मुझे जो कोई भी लेने आएगा जीप या गाड़ी में आएगा और यकीनन वो अकेला ही होगा। कलसुम को मैंने हदायत की थी कि यूं ही कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर खड़ी हो और उसमें से कोई मशकूक किस्म का आदमी निकले तो वो जल्दी से गाड़ी में छुपकर बैठ जाए। मैंने एक रिस्क लिया था जिसमें कामयाब हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।